ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପରିମିତି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର 5A ଅନୁଶୀଳନୀ ସମାଧାନ କରିବା। ନମ୍ବର 9 ପେଜ 75 ଜ୍ୟାମିତି ବହିର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଭଲରେ ପଢ଼। ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ ଥିବା ଏକ ପଦ୍ମକଢ଼ିର ଅଗ୍ରଭାଗ ଜଳ ଉପରକୁ 1 ମିଟର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଏହି କଢ଼ିଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ 3 ମିଟର ଦୂରରେ ଜଳସ୍ତର ସହ ମିଶିଗଲା। ପୋଖରୀରେ ଜଳର ଗଭୀରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିଲ? ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ ଥିବା ଏକ ପଦ୍ମକଢ଼ି, ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ପୋଖରୀର ଜଳସ୍ତର। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଦ୍ମକଢ଼ି, ଏ ଆଉ ଡି ଏଇଟା ପଦ୍ମକଢ଼ି। ପଦ୍ମକଢ଼ି ଜଳସ୍ତର ଉପରକୁ 1 ମିଟର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି ବି ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଠୁ ଥିବ ଡି, ଏଠୁ ଥିବ 1 ମିଟର, ବିଡି ହେଲା 1 ମିଟର। ଏଠୁ ତାହେଲେ ହେଉଛି ପାଣି ଭିତରେ ଅଛି, ଏଠୁ ତ ପାଣି ଉପରେ ଅଛି, 1 ମିଟର ପାଣି ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହି କଢ଼ିଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା, ପବନ ବହିଲା, ପବନ ବହିବା ଦ୍ୱାରା ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ଏଠି ମିଶିଗଲା ଜଳସ୍ତର ସହିତ। ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ 3 ମିଟର ଦୂରରେ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ତା ପୋଜିସନ ଠାରୁ 3 ମିଟର ଦୂରରେ ଯାଇ ଜଳସ୍ତର ସହ ମିଶିଗଲା। ତେଣୁ ଏଠୁ 3 ମିଟର, ଆଉ ଏଡି ହେଲା ପଦ୍ମକଢ଼ି, ଏଡି ଯାହା ଏସି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। এইଠୁ ତ ହେଲା ପାଣିର ଗଭୀରତା ବା ଜଳର ଗଭୀରତା, ଏଠି 3 ମିଟର ଯାଏଁ ମିଶିଗଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ଉପରଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ବି ସି ଏ, ଏ ବି ସି ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଯଦି ଜଳର ଗଭୀରତା x ହୁଏ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ପଦ୍ମକଢ଼ି କେତେ ହେବ? ଏଇଟା 1 x + 1, এইটা ମଧ୍ୟ x + 1। এটা এই সেই পদ্মকঢ়ি আস্তে আস্তে পানিতে মিশিয়েছি, এঠু তো হল 3 সেন্টিমিটার। তাহলে এই সমকোণী ত্রিভুজরে এইটা যদি ভূমি হুয়ে 3 মিটার, ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ଲମ୍ବ ହୁଏ x, ଏଇଟାକୁ x ଧରିଦେବା ଜଳର ଗଭୀରତା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆସିବ ଟୋଟାଲ x + 1, କଢ଼ିଟା ହେବ x + 1। ତାହେଲେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ କର୍ଣ୍ଣ x + 1, ଭୂମି 3 ମିଟର, ଲମ୍ବ x ମିଟର। ତାହେଲେ ଉକ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଏଡି ହେଲା ପଦ୍ମକଢ଼ିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଏଡି ଯେଉଁଟାକି ଏସି ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ବିସି ଜଳସ୍ତର ଓ ବିସି 3 ମିଟର ଦୂରରେ କଢ଼ି ଜଳସ୍ତରରେ ମିଶିଗଲା, 3 ମିଟର ଦୂରରେ ମିଶିଗଲା। ଜଳର ଗଭୀରତା এবি = x ହେଉ, এটা x ହେଉ, ତାହେଲେ ଏସି = ଏଡି, ସେଇ କଢ଼ି x + 1, ଯଦି ଏଇଟା x ଏଇଟା 1, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କଢ଼ିଟା ହେଲା x + 1, ଟୋଟାଲ କଢ଼ିଟା x + 1 ମାନେ ଏଇଟା ବି ଟୋଟାଲ କଢ଼ି ଏସି x + 1। एबीसी समकोणी त्रिभुज कर्ण है x + 1, बीसी भूमि है 3 मीटर, एबी जलर गभीरता पी x हो। पिथागोरस उपपाद्य अनुसार समकोणी त्रिभुज कर्णर वर्ग = लंबर वर्ग प्लस भूमिर वर्ग, जोटा कि h² = p² + b², h केते x + 1, h + 1 होल स्क्वायर = x² + 3² that implies एठी x + 1 होल स्क्वायर तामें a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², एठी a ହେଲା x, b ହେଲା y, x² + 2x * 1, 2x + 1² 1 = x² + 3² 3² 9। ताले x² + 2x + 1 - x² एठू आसीला = 9, प्लस 1 प्लस x² एठू आसीला माइनस, प्लस x² - x² कैंसिल हेला, आ 2x + 1 = 9। ताले 2x = 9 - 1, 8। 2x যদি এটি ହେଲା, x = কেতে হবো 8/2, 4 মিটার। তাহলে জলর গভীরতা আসিলা 4 মিটার, জলর গভীরতা আসিলা 4 মিটার। বেলে বেলে পদ্মকঢ়ির দৈর্ঘ্য পচারছে, আমার কোশ্চিন পচারছে জলর গভীরতা নির্ণয় কর, অতএব জলর গভীরতা 4 মিটার, আমার উত্তর ହେଇଗଲା। কিন্তু যদি পচারি থান্তা পদ্মকঢ়ির দৈর্ঘ্য কেতে নির্ণয় কর, তাহলে পদ্মকঢ়িটা কেতে, এটা x + 1 x + 1 4 + 1 = 5 মিটার। পদ্মকঢ়ির দৈর্ঘ্য, পদ্মকঢ়ির দৈর্ঘ্য পুরা पानी भितर प्लस उपरको 1 मिटर देखो x + 1 = 5 मिटर। तो बेले बेले क्वेश्चन चेंज करी जलर गभीरता पचारे नले पद्मकढ़ी दैर्घ्य मध्य पचारे, तो जहाँ पचारे से हिसाब से चित्र हूँ मुख्य। चित्र जी करें प्रश्न पढ़ी सी परिमिति ठीक रे कर, तेणु चित्र आगे कर, प्रश्न पढ़, चित्र कर, प्रश्न अनुसार ये सब धारणा लिख, ताहले गणित ठीक समय ठीक भाव में कर। थैंक यू।